بتاتا ہے، کیا سکھاتا ہے۔ خدا کے کلام میں سے نئے عہد نامہ کی کتاب مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی 32ویں آیت خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ خداوند کے کلام میں یوں مرقوم ہے، اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت و خداوند کا شکر ہو۔ میرے عزیزوں، یہ حوالہ، یہ ریفرنس جو ہے، ہم نے بائبل مقدس میں سے، اس کتاب میں سے جو کتاب مٹ نہیں سکتی، جو منسوخ نہیں ہو سکتی، اس کتاب میں سے حوالہ لیا ہے، اور اس کتاب میں سے دوسرے عہد نامہ، نئے عہد نامہ کی چوتھی کتاب یوحنا کی انجیل میں سے یہ حوالہ لیا ہے۔ اور اس انجیل کو لکھنے والے مقدس یوحنا رسول ہے، جو یسوع مسیح کا شاگرد ہے، جو یسوع مسیح کا رسول ہے، جو 12 میں سے ایک ہے۔ انہوں نے اس کتاب کو سن 70 عیسوی سے پہلے لکھا، اور انہوں نے صرف اس کتاب کو ہی نہیں لکھا بلکہ 5 کتابیں لکھی۔ پہلی کتاب یوحنا کی انجیل، دوسری کتاب پہلا یوحنا، تیسری کتاب دوسرا یوحنا، چوتھی کتاب تیسرا یوحنا، اور 5ویں کتاب یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ اس نے 5 کتابیں لکھی، اور 5 کا عدد خداوند کا فضل ہے۔ خداوند کا فضل ہے، 5 کا عدد جو ہے وہ خداوند کے فضل کو ظاہر کرتا ہے، اور خداوند کا فضل اس پر تھا تو اس نے یہ کتابیں لکھی۔ میرے عزیزوں، واقعی اس پر فضل تھا۔ لکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا شاگرد تھا، اور اس کے ساتھ 2 اور شاگرد تھے یسوع مسیح کے۔ 3 شاگرد یسوع مسیح کی بڑی قربت میں رہنے والے تھے، یسوع مسیح کے بڑے نزدیک رہنے والے تھے، یسوع مسیح سے پیار کرتا تھا۔ لکھا ہوا ہے کہ یہ بڑے جوشیلے شاگرد تھے، اور یہ شاگرد ایسے تھے جن کو یسوع جہاں جہاں جاتا وہاں لے کر جاتا۔ لکھا ہوا ہے خدا کے کلام میں، جب باغ گتسمنی کے اندر یسوع مسیح دعا کرنے کے لیے گئے تو ان تینوں شاگردوں کو، یعنی کہ یوحنا، پترس اور یعقوب کو جو ہے ساتھ لے کر گئے۔ اسی طرح ہمیں ملتا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے جب پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے گئے تو پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ساتھ لے کر جاتے ہیں، باقی 9 کو نہیں لے کر جاتے۔ ان کے ساتھ جو ہے خداوند یسوع مسیح کی بڑی گہری محبت نظر آتی ہے، اور ان کو بڑا یسوع مسیح قریب رکھتا ہے۔ میرے عزیزو، یہ ایسے جذباتی شاگرد تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح جب کسی کوڑی کے پاس جانے لگتا تو یہ شاگرد جو ہے آگے ہو جاتے اور کہتے، اے یسوع تو آگے نہ جانا، تجھے بھی کوڑ لگ جائے گا۔ میرے عزیزو، ایسے شاگرد تھے جو بڑے جذباتی تھے، یسوع مسیح کو بھی نزدیک جانے کے سے روکنا چاہتے تھے، لیکن یسوع مسیح ان کو دور کرتے اور ان کوڑیوں کے پاس جاتے اور کوڑیوں کو جو ہے شفا بخش دیتے تھے۔ میرے عزیزو، میں آپ کو بتاتا ہوں، ایک جگہ پر سامریوں نے یسوع مسیح کو قبول نہ کیا تو یہی شاگرد کہتے ہیں، اے یسوع ہمیں حکم دے تاکہ ہم آسمان سے آگ نازل کروا دے تاکہ ان کو بھسم کر دے آگ۔ ایسے شاگرد تھے، بڑے قریب تھے، اسی لیے جذباتی تھے، بڑے لاڈلے تھے۔ میرے عزیزو، اور جو یوحنا رسول ہے، جو ان تینوں میں سے ایک ہے، جو بڑا لاڈلا تھا، بڑا نزدیک رہنے والا تھا، جو زبدی کا بیٹا تھا، میرے عزیزو، وہ اس کتاب کو لکھتا ہے اور ہمارا دھیان خداوند یسوع مسیح کی طرف لگاتا کہ یسوع مسیح نے کیا کہا، یسوع مسیح نے کیا کہا، اور سچائی سے واقف ہوگی اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ سچائی سے واقف ہوگی اور سچائی تم کو یہ اس وقت کی بات ہے جب یسوع مسیح کے پیچھے شاگرد دیکھم دیکھی چلنا شروع ہوئے، دیکھم دیکھی شاگرد بننا شروع ہوئے، یعنی کہ آج میں شاگرد بناؤں، کل بھائی بن جائیں گے، پرسوں بھائی بن جائیں گے، پرسوں بہن بن جائیں گے، اسی طرح ترسوں سارے بن جائیں گے۔ ایسے شاگرد بن رہے تھے، لیکن جب یسوع مسیح نے ان سے کہا کہ جو کوئی میرے کلام پر قائم رہے گا وہ جو ہے
जिंदा रहेगा, वो जिंदगी पाएगा। तो उन शागिर्दों ने कहा ये तालीम जो है अच्छी नहीं है, ये किस तरह की बात है, ये कहे खुदा की तालीम पर कायम रहो, लेकिन ये कहता है कि मेरी तालीम पर कायम रहो। ये शागिर्द जो है कहते हैं कि ये ठीक बात नहीं है, ये कुफर वक्त है, ये खुदा के पीछे नहीं बल्कि अपने पीछे लगाता है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस तरह बहुत ज्यादा शागिर्द जो बने थे उल्टे पांव फिर गए और पीछे के पीछे चले गए, यीशु मसीह को छोड़ दिया। यीशु मसीह ने कहा सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उस वक्त जो यहूदी लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा हमने तो कभी किसी की गुलामी की नहीं, हम तो बाप इब्राहिम की नस्ल में से है, तो ये कहता है कि सच्चाई से वाकिफ होगी और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। हम किस बात से आजाद हो सकते हैं? हमने तो कभी गुलामी की नहीं है, जब गुलाम नहीं है तो आजाद कैसे? मेरे अजीजों, लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने कहा जो गुनाह करता है गुनाह का क्या है, गुलाम है, और उसी गुलामी से सच्चाई आजाद करेगी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, आज इस आयत के अंदर जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मौजू है, जो हमारे सीखने की बात है, वो ये है सच्चाई। सच्चाई किसे कहते हैं? क्या मतलब है सच्चाई? सच्चाई का मतलब वो बात जो सच्ची बात है, वो बात जिसके अंदर झूठ नहीं है, वो बात जिसके अंदर फ्रेब नहीं है, वो बात जिसके अंदर कोई लालच नहीं है, कोई मफाद नहीं है, वो सच्चाई है। लेकिन दुनिया के अंदर जो सच्चाई पाई जाती है, उस सच्चाई के अंदर झूठ भी होता है, उस सच्चाई के अंदर मफाद भी होता है, उस सच्चाई के अंदर लालच भी होता है। हर कोई सच बोलने के लिए मांगता है कुछ कि मुझे दिया जाए ताकि मैं बोलूं। मेरे अजीजों, दुनिया के अंदर इस तरह की सच्चाई है, लेकिन जिस सच्चाई की ये बात हो रही है, इस आयत में बात लिखी हुई है, वो सच्चाई मेरा और जिंदा आपका खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया, हालेलुया। वो सच्चाई किस तरह है बता सकते हैं? यीशु मसीह सच्चाई किस तरह है? यीशु मसीह सच्चे हो सकते हैं, सच्चाई किस तरह हो सकते हैं? हाँ जी, यीशु मसीह सच्चे हो सकते हैं, सच्चाई किस तरह हो सकते हैं? सच्चाई तो सच्ची बात को कहते हैं, सच्चा जो होता है वो बंदा होता है। यीशु मसीह बंदे थे, ये बात थी। यीशु मसीह जो है खुदा का कलाम है। हालेलुया। लिखा कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। इकलौता कलाम है। हालेलुया। इकलौता कौन है? कलाम है। इकलौता एक ही बेटे को कहते हैं, और लिखा खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, वो बेटा जो है, वो इकलौता जो कलाम है, खुदा का कलाम। कलाम मुजस्सम हुआ। सच्चाई इस तरह है, यीशु मसीह। समझ आ रही बात की? मेरे अजीजों, दूसरी बात यह है, सच्चाई खुदा का कलाम है। सच्चाई खुदा का कलाम है। इस कलाम के सबब से ही जो है अंधे देखते, लंगड़े चलते, बदरू गिरफ्तार बदरूहों से आजाद होते, बहरे सुनते, गूंगे बोलते और मुर्दे जिंदा होते, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, मैं अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर शिफा बख्शता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये कलाम नाजिल होता है तो सच्चाई नाजिल होती है तो जो है शिफाएं मिलती है, बरकतें मिलती है। हाँ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहले हमने सीख ली बात कि खुदावंद यीशु मसीह सच्चाई है, खुदा का कलाम सच्चाई है। यहाँ पर लिखा है सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। सच्चाई से यानी कि कलाम से वाकिफ होंगे, यीशु मसीह से वाकिफ होंगे, और यीशु मसीह हमें क्या करेगा? आजाद करेगा। वाकिफ होना
जानना। हाँ, यीशु मसीह को जानेंगे, खुदा के कलाम को जानेंगे, तो कलाम खुदावंद यीशु मसीह जो है वो हमें आजाद करेंगे। हालेलुया। लिखा हुआ है खुदावंद यीशु मसीह जब खिदमत कर रहे थे, खिदमत करते हुए उनकी शोहरत इस कदर फैल गई कि लोग अंधों को उसके पास लेकर आने लगे, लोग लंगड़ों को उसके पास लेकर आने लगे, लोग मुर्दों को उसके पास लेकर आने लगे, लोग मफलूजों को उसके पास लेकर आने लगे। तो लिखा लोग वाकिफ होना शुरू हो गए यीशु मसीह से। यीशु मसीह को जानना शुरू कर दिया कि एक खुदा का बेटा खुदावंद यीशु मसीह जो आने वाला था, जो इब्ने दाऊद, इब्ने खुदा, इब्ने इब्राहिम है, वो आने वाला था, वो आ चुका है। हालेलुया। लिखा हुआ है कि उन्होंने कहा वो आ चुका है, वो जान गए। जब जान गए तो लिखा हुआ एक शख्स को जो मफलूज था, लोग चार पाई पर उठाकर जानकर देखे, जान लिया यीशु मसीह को। मफलूज को उठाना कितना मुश्किल है। चार बंदे एक बंदे को उठाए चार पाई पर, तो वो मुर्दा ही उठाते। हाँ, तो कितना मुश्किल होता है। अक्सर मैंने देखा कि कोई मुर्दा उठाए लिए जाते हो तो काफी दूर कब्रिस्तान हो ना, तो लोग जो है ना थक जाते हैं उठा के। कितना मुश्किल होता है, पता नहीं कहां से लेकर आए थे। हाँ, उस मफलूज शख्स को चार लोग मफलूज को चार पाई पर उठाकर यीशु मसीह के पास लेकर आए। पता नहीं कितना सफर करके आए। लिखा हुआ है जब यीशु मसीह के पास आए हैं, यीशु मसीह के पास बहुत बड़ी भीड़ लगी हुई है, बहुत ज्यादा गैदरिंग लगी हुई है, बहुत ज्यादा लोगों का हजूम है। तो लिखा हुआ है कि जब हजूम को देखा तो वो यीशु मसीह के पास ना पहुंच सके। जब पहुंच नहीं सके, उनके अंदर, उनके दिमाग के अंदर एक तरकीब आई, क्यों ना हम जिस जगह पर यीशु मसीह मौजूद है उस घर के छत पर चढ़ जाए, छत को खोले और छत पर से जो है मफलूज को चार पाई समेत यीशु मसीह के पास उतार दिया। जब तरकीब आई, उन्होंने रस्सियां भी ढूंढी होगी, उन्होंने सीढ़ी भी ढूंढी होगी कि हम छत पर चढ़ जाए। लिखा हुआ है कि वो जो छत पर चढ़े और छत को खोला, फिर मफलूज की चारपाई समेत मफलूज को जो है वो छत पर ले गए और रस्सियों से बांधकर यीशु मसीह के पास उतार दिया, यीशु मसीह के सामने उतार दिया। यीशु मसीह ने उस मफलूज को लाने वाले चार अशखास को जो छत पर से नीचे चारपाई को उतार रहे थे, उनके ईमान को देखा, उनके ईमान को देखा और मफलूज से कहा जा तेरे गुनाह माफ हुए। बात है, गुनाह माफ हुए। वहां पर फकीर फरीसी बैठे हुए थे, वहां पर शरा के आलिम बैठे हुए थे, वहां पर लावी भी बैठे हुए थे, वहां पर सरदार काहिन भी बैठे हुए थे, वहां पर बहुत यहूदी भी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा ये शख्स कुफर बकता है, गुनाह कौन माफ कर सकता है? सिर्फ खुदा के सिवा और कोई गुनाह माफ नहीं कर सकता, ये कुफर बकता है। जब उनके अंदर ये भिनभिनाहट होना शुरू हुई, ये बात चलना शुरू हुई, तो लिखा हुआ है कि जब ये बात हो रही है, यीशु मसीह ने उनकी फीलिंग्स को, उनकी बातों को जज किया और कहा क्या कहना आसान है कि जा तेरे गुनाह माफ हुए, ये या ये कहना कि उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। दोनों काम ही बड़े मुश्किल है, दोनों काम ही इंसान नहीं कर सकता। अगर मफलूज का डॉक्टर इलाज करने लगे तो कितने साल लग जाएंगे, मेडिसिन दे दे के जो है पता नहीं कितनी देर खिलाते हैं, शायद वो ठीक हो जाए, फिर भी शायद की बात है। हाँ, इंसान के बस की बात नहीं है मफलूज को खड़ा करना, गुनाह माफ करना भी जो इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, यीशु मसीह ने इसलिए कहा कि ये लोग जो नहीं जानते मुझे कि मैं खुदा का बेटा हूँ, मैं कलिमाए मुजस्सम हूँ, नहीं जानते, मैं इनको बताऊंगा कि मैं खुदा का बेटा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा हुआ है कि खुदा गुनाह माफ कर सकता है, यीशु मसीह खुदा है, गुनाह माफ कर सकता है। लिखा हुआ है जब सारे चुप कर गए हैं, सारे लोग खामोश पड़ गए हैं, तो लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि यीशु मसीह ने उस मफलूज की तरफ जिसके अंदर ताकत नहीं थी, जिसके अंदर हिम्मत नहीं थी, जो उठ नहीं सकता था, जो बैठ नहीं सकता था, जो खा नहीं सकता था, जो पी नहीं सकता था, उस शख्स से कहा उठ और अपनी चारपाई उठा और चल फिर। जैसे ही उस मफलूज के
उसी दम से उसके अंदर ताकत आ गई, उसके अंदर जोर आ गया, वो हिलना शुरू हो गया, वो उठ खड़ा हुआ और अपनी चारपाई उठाई और चलना शुरू कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह गुनाहों से भी आजाद करता है, सच्चाई, हाँ, और दूसरी बात बीमारियों से भी आजाद करता है, हाँ। यीशु मसीह कादर मुतलक है, जो हर कुदरत का मालिक है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार है मुझे दिया गया है। मेरे खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। कुल इख्तियार यीशु मसीह के पास है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पास जितने लोग आए, जान कर आए, वो बगैर शिफा के नहीं गए, हम बगैर बरकत के नहीं गए। यीशु मसीह ने किसी को मायूस नहीं किया, हाँ, क्योंकि सच्चाई से वाकिफ थे। एक मैं आपको लास्ट वाली बात बताता हूँ, मुझे पता है टाइम ज्यादा। एक सामरी औरत थी जिसने यीशु मसीह के बारे में सुना था, जाना था, वाकिफ थी कि यीशु मसीह अंधों की आंखों को खोल देता है, जो लंगड़ों को चला देता है। उसने जाना था। तो उसकी बेटी बीमार थी, उसकी बेटी बदरू गिरफ्ता थी, और बेटी बदरू गिरफ्ता होने के सबब से घर पर थी, और उसकी माँ जो है यीशु मसीह के पास आई, पता नहीं कहाँ से चल कर आई थी। लिखा हुआ है कि जब यीशु मसीह के पास आई, यीशु मसीह से कहती है, ऐ मालिक, ऐ खुदावंद, मेरी बेटी को बदरू तंग करती है और उसे शिफा दे दे। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के अलावा किसी के पास नहीं भेजा गया। हमारे हाँ की बात होती के पास्टर ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਹਿਦਾ ਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਰਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਦੁਆ, ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਭਾਰਾ ਤੇ ਭੈਣ ਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੇ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾ ਲਈ, ਹਾਂ। लेकिन ਉਹ औरत वाकिफ सी यीशु मसीह, यीशु मसीह से वाकिफ थी। यीशु मसीह से फिर भी कहती है, ऐ खुदावन, जो है मेरी बेटी को क्या कर दे, शिफा दे दे। यीशु मसीह ने फिर कहा, बच्चों की रोटी कुत्तों को डाल देना रवा नहीं, मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं। जब ये बात कही तो उसने अपने आप को कुत्ता ही बना लिया, उसने अपने आप को इतना नीचा कर लिया, इतना छोटा कर लिया, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने जितना, राई का दाना छोटा सा होता है, राई के दाने जितना ईमान होगा तो तुम पहाड़ से कहोगे कि सिरक जा, वो सिरक जाएगा। तो मेरे अजीजों, वो औरत पता नहीं कितनी मालदार हो सकती है, वो औरत पता नहीं कितनी जो है अपने लोगों के साथ प्यार करने वाली हो सकती है, लेकिन उस औरत ने अपने आप को इतना छोटा कर दिया, राई के दाने के जितना बराबर कर दिया, उतना ही ईमान उसका बड़ा हो गया। और उसने कहा, ऐ खुदावंद, बच्चों की मेज से गिरे हुए टुकड़े कुत्ते भी खाकर शेर होते हैं। यीशु मसीह ने कहा, ऐ औरत, तेरा ईमान बहुत बड़ा है, जा तेरी बेटी ने शिफा पा ली है। हालेलुया। अपने आप को इतना छोटा करेंगे ना तो इतने बड़े बन जाएंगे। यीशु मसीह ने कहा कि जो छोटा बनेगा वो जो बड़ा बनेगा। तो हमारे जो उलमा कराम है या उस वक्त के फक्की फरीसी थे, यहूदी लोग थे, आलिम लोग थे, वो अपने आप को बड़ा बनाते तो पीछे ही बादशाही से रह गए। लेकिन जो छोटे बन गए, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल कर लिया, लिखा यीशु मसीह ने उन्हें जो है वो नाम दे दिया, जो कमाल का नाम था कि जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। कितनी बड़ी बात है, हाँ? इतनी बड़ी बात कि खुदा के बेटे बना दिया जो छोटे बनेंगे, हाँ? तो जो है हमें भी छोटा बनने की जरूरत है, सच्चाई को जानने की जरूरत है। आज हम सच्चाई को जानते नहीं है, कलाम को जानते नहीं है। आज हम शिफाओं के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। आज हम बदरू गिरफ्ता हो तो बदरूहों से आजादी पाने के लिए यीशु मसीह के पास आते हैं। ऐसे ही कभी कलाम सुनने के लिए गए हैं स्पेशली, हाँ? कभी कलाम सुनने के लिए नहीं गए। जो बहुत परेशान होगा वो यीशु के पास आएगा, जो खुश होगा वो यीशु मसीह के पास आता ही नहीं है, हाँ? खुदा के कलाम को सुनने के लिए आता ही नहीं है।
تو میرے عزیزو آج سیکھنے اور سمجھنے کی بات ہے کہ سچائی سے واقف ہو گئے اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. جیسے مفلوج کو آزاد کر دیا, اس عورت کی بیٹی کو جو بدرو گرفتار تھی اس کو بدرو سے آزاد کر دیا. آج ہمیں بھی آزاد کر سکتا ہے, ہمیں اپنی پریشانیوں سے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں یسوع مسیح کے کنٹرول میں سارا کچھ ہے. یہ نہیں کہ وہ بدروہیں ہی نکال سکتا ہے, یہ نہیں کہ وہ بیماریاں ہی دور کر سکتا ہے, یہ نہیں کہ وہ پریشانیاں ہی دور کر سکتا ہے, یہ نہیں کہ وہ مفلوجوں کو صحیح کر سکتا ہے, یہ نہیں کہ وہ کوڑیوں کو صحیح کر سکتا ہے. ہاں, اس کے پاس جتنے لوگ ہیں یسوع مسیح نے چنگا کر دیا. ہاللیلویا. یسوع مسیح کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو ہمیں ضرورت اس امر کی ہے, اس بات کی ہے کہ ہم سچائی سے واقف ہو جائیں. ہم شفا کے لیے نہ جائیں, شافی کے لیے جائیں. شافی کے پاس چلے گئے, شافی خود شفا لے آئے گا. ہاللیلویا ہاللیلویا. تو ضرورت ہے کہ ہم سچائی سے واقف ہو جائیں, خدا کے کلام سے واقف ہو جائیں جو ہماری راہ کے لیے روشنی اور قدموں کے لیے چراغ ہے, جو بند اور گودے میں سے ہو کر گزر جاتا ہے, جو ہتھوڑے کی مانند ہے, جو پتھر دلوں پر لگتا ہے, پتھر دل چکنا چور ہو جاتے ہیں, جس سے بیمار شفا پاتے ہیں, جس سے بدرو گرفتار بدروہوں سے آزاد ہوتے ہیں. سارا کچھ کلام کرنے والا ہے, کیونکہ یہ کلام ہی ہے جو سب کچھ پیدا کرنے والا ہے. لیکن ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام ہی خدا تھا, یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. اسی کے سبب سے ساری چیزیں بنی. کوئی ایسی چیز نہیں جو اس کے وسیلے کے بغیر بنی ہو. ہاں, سارا کچھ یہ کرنے والا ہے. اس کو اپنی زندگی کے اندر پرائیورٹی دے. تب یہ جسٹ خدا کے اندر تھا, اب یہ ہمارے اندر تحریری صورت میں ہے, لکھی ہوئی صورت میں ہے. تو ہم اسے فرسٹ پرائیورٹی دیں, اسے جانیں. نہیں جانیں گے تو پرابلم ہوگی. جب یسوع مسیح خدمت کر کے چلے گئے, سعود فرما گئے, تو آپ کو پتہ ہے شاگردوں نے کتنی محنت کی ہے اس کلام کو پھیلانے کے لیے. آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. آج ہم کلام سنتے سنتے تھک جاتے ہیں, پرستش کرتے نہیں تھکتے. آج ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اس کی قدر جانیں, اس کی قدر کریں گے, یہ قدر ہماری بنا دے گا. ہاللیلویا. اس کی قدر کریں گے تو یہ قدر ہماری بنا دے گا. دنیا کے اندر لوگ جانیں گے اور لوگ کہیں گے یہ خداوند کا بندہ ہے, خداوند کے نام سے آیا ہے. ہاللیلویا. تو ہمیں ضرورت ہے کہ ہم کلام کو جانیں, کلام کو جانیں, کلام کو جانیں. بار بار کہتا ہوں کلام کو جانیں. کسی نہ کسی طریقے سے چرچ میں جائیں, چرچ میں جا کر کلام کو سنیں. کسی جگہ پر کنونشن ہوتی ہے وہاں پر جائیں کلام کو سنیں. کسی جگہ پر کروسیڈ ہوتا ہے وہاں پر جائیں کلام کو سنیں. کلام کے لیے جائیں, کسی اور چیز کے لیے نہ جائیں. کلام کے لیے جائیں گے, کلام اندر سے ساری بیماریاں دور کر دے گا. تو ہمیں ضرورت ہے سچائی سے واقف ہونے کی. سب سے بڑی اور اتم بات جو ہے وہ سچائی کو جاننا, خدا کے کلام کو جاننا ہے. جو خدا کا بندہ یوحنا رسول خداوند یسوع مسیح کی بات ہمارے تک پہنچا رہا ہے, ہم اس کو جانیں, پہچانیں اور عمل کریں. خدا مجھے اور آپ کو اس کلام کے حضور